ହେଲା ହେଲା ଏଇ ତମର ବୁଝଲେ ହେଲା ଏସ୍ ହଁ ଏଇଆ ତୋର ଏନି ଠିକ ଅଛି ହଁ ଡବଲ ଇ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେବଲ କଲା ବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ କରିବ ଠିକ ଅଛି ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ପଳେଇ ଆସ न्यूरॉन न्यूरॉन को कौन दी नर्व सेल বা উগলি করে লিখিয়া নর্ভ ফাইबर পেপার নর্ভ ফাইबर এটা ফাইबर ভଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଏମିତି ତାକୁ ନର୍ଭ ଫାଇबर each typical neuron consists of cycle ଯୋଉଠି cycle ଲେଖା ହେଇଛି ଉଗଲି କରି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଫେବରି ଆଉ ଦିଟା ନାଁ ଲେଖିଦିଅ ତାର ନାଁ ହଉଛି सोमा SOMA सोमा और पेरिकार्डिया सोमा और पेरिकार्डिया each typical neuron consists of cycle cerebellar soma और पेरिकार्डिया dendron और axon ହେଲା cycle କଣ ନା is the main cerebellary of neuron and known as pericardial और सोमा ଲେଖା ହେଇଛି correct cycle contains cytoplasm से साइटोप्लाज्म जो अच्छी तार ना कौन न्यूरोप्लाज्म अंडरलाइन साइटोप्लाज्म ऑफ साइटन साइटन ना साइटोप्लाज्म को कहबा न्यूरोप्लाज्म बुझला न्यूरोप्लाज्म contains all the cell organelle except centriole very important MCQ correct अंडरलाइन करके लिखा except centriole सब प्रकार साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल लिखो किंतु सेंट्रियोल लिखो ସେଥିଲାଗି ସେଣ୍ଟ୍ରିଓ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ନର୍ଭସ୍ ଟିସ୍ୟୁର ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହିସାବରେ ନର୍ଭସ୍ ଟିସ୍ୟୁ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହୁଏନି ଫର ହୁଇଚ୍ ନର୍ଭସ୍ ସେଲ୍ ହାଜ୍ नो ପାୱାର ଅଫ୍ ଡିଭିଜନ ହେଲା ତାପରେ ଆସ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ପଜେସେସ୍ न्यूरोफाइब्रिल्स लेकिन वो कंक्रीट सीमेंट रे बजरी गोड़ी मानकर मिश्रा कंक्रीट सीमेंट अगर बजरी गोड़ी लिखि दो जो मैं लिखिबो जेमती न्यूरोफाइब्रिल पूरा सब तारा न्यूरोप्लाज्म में थाए चक तो बड़ फाइ छोटो ये रहिबो ता साइटोप्लाज्म रहिबो बड़ ना फाइब्रिल माने छोटो तो सुतावले बजरी गोड़ी भया बसो ताको कोन दी न्यूरोफाइब्रिल्स बुझला and alcohol nine underlying this is granules in the card this is granule color the protein this is granules are ribonuclear protein ribosome plus RNA protein है अब endoplasm में development है this is granules are rich in RNA and acid protein synthesis तापर dendron का हुआ Dendrons are small extension of cycle which form branches. Dendron or branch to form fiber and then rise. Maybe these neurons and dendrites are called afferent process because they receive impulse. ଯେତେବେଳେ message ଆସିବ ତାକୁ receive କିଏ କରିବ ନା dendron ଆଉ dendrites. ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ afferent process କହିପାରିବା ନା Axon, the longest extension of cytoplasm, which arises from axon hillock. पहले cyton न जो जगह रू axon बाहर जाए, ताको कौन दे axon hillock देला, which is known as trigger zone of the cyton. जो axon zone, ये जो axon का जो जगह बाहर है, ये जगह कौन दी axon ये जगह कौन दी axon hillock বা trigger zone এই জায়গার axon টা বাজে তাহলে সাইটোন जो জায়গায়
axial margin of axial suppression, axial cytoplasm and cell membrane. तर cytoplasm को अभी कहीं बा axioplasm तो मन भीतर क्वेश्चन आसीबो सर एठी सेठी को कहला न्यूरोप्लाज्म गोटिए सेल एठी कहीं कहउची axioplasm एटा क्वेश्चन गोटिए सेल को दिटा cytoplasm अछि यस दिटा cytoplasm नाही गोटिए नदी गंगा नदी भिन्न भिन्न जगह रे भिन्न भिन्न नामकरण गोटिए पानी सेही पानी का कोठी गंगोत्री कोठी कोठी त्रिवेणी कोठी भिन्न भिन्न ना नहीं होना तो पानी से गोटिए ना अलगा पानी तो मो कहबार था केते रे बड़ा सेल का भिन्न भिन्न जगह रे गोटिए सन भिन्न भिन्न ना हां तो कोई एंटी तरना नहीं the cytoplasm of axion that form the axioplasm. The plasma membrane of axion that form on the axiolemma. Axioplasm contains abundant neurofibrils and mitochondria. Axioplasm में कौन है? neurofibrils है. neurofibrils कौन हो? ना एक तरह से वो microtubule theory. सबके अंदर tubulate protein theory. kita roise se neuron को आइदर स्केलेटन नहीं neuron को स्ट्रांग करियो ला उन्हें सिमेट्री बॉडी पर एक रखले कंक्रीट जो पिलर बने काहे तो बाली सीमेंट तो पिलर को दिए बॉडी रॉड को इसलिए स्ट्रांग फॉर्म है तो बोले neuron साइटोप्लाज्म हो और न्यूरोप्लाज्म हो जो भी यदि हमरा न्यूरोफाइब्रिल माने भीतर रहिबे स्ट्रांग करे देबे ला so the venulated stem or myelin cell is present around the axion discontinuously. देखो discontinuously option कर रहे हैं discontinuous paragraphs. This discontinuous region that is called the node of Ranvier. The medullary cell is produced by squamous cell, medullary neuron. और साहब मेडुलरी न्यूरॉन को ना प्रोटेक्ट को हमें जाने चाहिए हमारा नर्वस सिस्टम की डायबिटिक्स थोड़े जल्दी नष्ट है ना थोड़े जल्दी पर्टिकुलर हाउस के फेरी वाला है जीवन तो आरो जन्म देते ना भगवान ने मार्केट को हम छाड़ी जल्दी समाज को एक नंबर न्यूरॉन देगी पढ़ी जल्दी 100 मिलियंस हमको जैसे बॉडी को सेटिकी पता म्युनिसिपैलिटी में तो सेटिकी पब्लिक फंड को सेटिकी अन्य तीन व्यक्ति ताको अधिक न्यूरॉन देखि छाड़ितले जने थे इंडिया को बिलॉन्ग करथले आई जो ए विवेकानंद आउ जने अल्बर्ट आइंस्टाइन आउ जने इटालियन थे जे हिपोडिबेस बुझले ये होते लियोनार्डो आउ का के सिंबल भी एक्स्ट्रा जड़ा पड़ेगा ये तीन जन का नियम वैल्यू के अधिक था हमारा का एक्स्ट्रा लो होने से एक्स्ट्रा थिकनिंग ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर ये तीन जन में हर को बात तो ये हमें 100 मिलियन न्यूरॉन समझते हैं 100 मिलियन यदि बायोलॉजिकल साइंस के कैरियर पर पॉपुलर मेडिसिन मेडिकली इतना एतिक होची 2% आउ 80% बायोलॉजिकल साइंस से बहुत अच्छी यदि चाहिबो कैरियर करि परिबो हम सेल भीतर गोटिए सेल 23 पेयर को मजा सेफ्टी के विषय लिखना पई हमको 1000 पेज वाला 3300 बही दरकार जुमा जीनोम प्रोजेक्ट आज पढ़ोतली इंटरनेट पे स्लाइड जे 3300 पेज रो वही दरकार हमरा गोटिए सेल रो समझ विषय है गोटिए सेल 26 पेज 46 टा समझ 46 टा कमेंट को लेकर रखा नहीं आईटी ता गोटिए पेज जहां दिन को तारा हम लोग सेम थी तब 23 टा समझ लेकिन 40 समझ में पर है 23 टा समझ में और 3300 पेज रो 3300
ଏଥରକା ବହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି 1000 ପେଜ ହେଲା ଆମେରିକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଏଇଟା active conjunction convex apparently is a mitochondria high for granules bulky body nitrogen of fat and global substance. Medullary ganglion, medullary cell or binding cell is present around ganglion. Discontinuously, a discontinuous underlying node of ganglion. Medullary cell is dummy cell का निश्चय को surrounding dummy लोग देखते हो मानेकर ଆସିଲେ କିଏ ନା ଦାମୀ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିବେ କି ସେଲିବ୍ରିଟି କିଏ ଆସିବେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ତମେ ଆଜି ଯୋଉ ତମ ପିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସଦବାବୁ ଅଳିତ ସେମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସିବେ ନା ସେ ଦଳ ଆସିବେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଭରରେ ଆସେସରି ସେଲ୍ସ ମାନେ ଅଛି ତାକୁ କଲି ନ୍ୟୁରୋକ୍ଲିୟର ସେଲ୍ସ କଣ ନ୍ୟୁରୋକ୍ଲିୟର ସେଲ୍ସ ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଆସେସରି ସେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ପେରିଫେରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆସେସରି ସେଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସେସରି ସେଲ୍ ମାନଙ୍କର କାମ କଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ନରିଶମେଣ୍ଟ ବା ବିଭିନ୍ନ କାମ ତାହେଲେ ସେଇ ଆସେସରି ସେଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁରାଲ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି satellite cells ଆଉ ଗୋଟେ କଣ astrocytes oligodendrocytes microglial cells ଏଇ ମାନଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛି ତା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏଣ୍ଡୋନର୍ଭ ତାପରେ ନର୍ଭସ୍ ଟିସ୍ୟୁ କୋଉ ଜନ୍ମରୁ ଏଣ୍ଡୋନର୍ଭ ମସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ medullum ଆଉ connective tissue medullum epithelial tissue all the three are there देखो the medullary cell is produced by Schwann cell unlike the Schwann cell type of neuroglial cells accessory cells अच्छी से करे medullary ganglion is white tiny white color and possesses lateral branches of collateral fiber which terminate at the muscle or glands and motor and chest. Medullary ganglion impulse travels faster rate in solitary manner. That means from one node to node of ganglion to another. In non-medullary ganglion, non-medullary ganglion, medullary cells, node of ganglion, collateral fiber. पहले से non-medullary ganglion देखिए को ganglion to medullary hide cell नहीं, non-medullary gray color देखिए, ताकि में ये gray matter on the, here impulse travels slowly, कहेंगे the medullary neuron ने impulse बहुत rate दिखाओ तो non-impulse in a myelinated neuron 5 meter per second, non-myelinated neuron 10 to 12 meter per second. The gray matter, the terminal part of the branch is the terminal arborization or telomeria which terminate to another. The solen structure of the ganglion terminates in presynaptic nerve which contains neurotransmitter substance. The junction of two nerves are called synapse. Next class generalization and conduction of impulse. Equally conduction होगी. Next class ये आपका brain को बढ़ी है. Forebrain खाली अच्छी, midbrain नहीं. Forebrain brain खाली अच्छी, spinal cord नहीं. Peripheral nervous system नहीं. Autonomic nervous system नहीं. That's all I will do.
material artillery, Indian artillery. বুঝিবারে এই artillery